Nah, terkait masalah mencelupkan tangan ke dalam bejana yang berisi dengan air tersebut, apakah ada, apakah betul, apakah ini sesat, apakah itu? Nah, sekarang dengarkan penjelasannya. Nah, di sini udah dijelaskan dalam Sahih Muslim ya, di dalam Sahih Muslim jadi duanya itu Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata ja'a khadamul madinati bi aniyatihim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal ghadata, salat subuh, ja'a khadamul madinati bi aniyatihim, datang khodam, yaitu di sini khodam ini pembantu yang berasal dari Madinah, bi'aniyatihim, yang mana mereka pembantu yang berasal dari Madinah ini membawa daripada bejana-bejana mereka. Mereka itu membawa bejana kepada Rasulullah SAW, yang mana bejana ini berisi pihal ma'u, berisi masing-masing bejana itu berisi daripada air. Fama yukta bi'ina'in illa gomasa yadahu fiha, dan tatkala beliau dihadangkan, tatkala beliau disodorkan yang namanya bejana ini, kecuali beliau itu memasukkan tangannya beliau ke dalam bejana tersebut yang berisi dengan air tersebut. Farubbama, dan tatkala juga farubbama ja'uhu fil ghadati, mereka datang pada saat waktu pagi, baridati, pada waktu pagi, pada waktu subuh yang sangat dingin sekali. Fayagmasu yadahu piha, kemudian beliau Rasulullah SAW mencelupkan, menenggelamkan tangannya beliau ke dalam bejana tersebut. Bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Itu mencelupkan tangan beliau yang mulia itu ke dalam bejana atau ke dalam sebuah cawan lah yang berisi air gitu. Untuk kenapa? Ini semata-mata tabarukan. Mereka para sahabat itu tabarukan kepada Rasulullah SAW karena tatkala beliau mencelupkan tangannya di sana itu merupakan asar daripada Rasulullah, dan itu pun caranya mereka itu untuk tabarruk, meminta berkah kepada Rasulullah SAW. Bahkan di sini Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Sahih Muslimnya itu, wa fiha sabarahu sallallahu alaihi wasallam al masyaqqati fi nafsihi, dan caranya beliau seperti itu, caranya beliau memasukkan tangannya beliau ke dalam bejana itu merupakan kesabaran daripada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal masyaqqati fi nafsi, untuk melewati menghadapi masalah yang sangat masalah yang berada pada diri beliau. Karena pada saat itu dingin, mana ada orang yang mau menyentuh air pada saat itu tatkala dingin, waktu pagi dan dingin sekali. Agar tapi di sini Rasulullah SAW merelakan dirinya untuk memasukkan tangan beliau ke dalam bejana tersebut. Karena kenapa? Karena beliau ini ingin menyenangkan daripada kaumnya, ingin menyenangkan daripada umatnya, yang mana umatnya ini meminta berkah daripada bekas jari jemari daripada beliau ini. Nah, untuk kenapa? Limaslahatil muslimina, untuk kemaslahatan kaum muslimin, wa ijabatihi man sa'alahu hajatan, dan untuk menjawab bagi orang yang meminta kepada beliau itu hajatan, sebuah hajat, atau tabarukan bimasiyadihi, atau orang-orang atau mereka yang meminta keberkahan dengan sentuhan jari jemari, dengan sentuhan tangannya Rasulullah SAW, wa idkhaliha fil ma'i, dan memasukkan ke dalam bejana tersebut yang berisi dengan air, kama dzakaru, sebagaimana yang mereka sebutkan. Dan sini juga meminta berkah ini bukan hanya kepada Rasulullah SAW, akan tetapi di sini Imam Nawawi menyebutkan fihi tabarruku fi asar salihina, dan keberkahan meminta berkah itu juga berjalan kepada asar salihina, orang-orang yang soleh, bekas-bekas orang yang soleh. Tatkala ada orang soleh, ada orang-orang yang berilmu, al-alamah itu mencelupkan, kita bisa berhak meminta berkahnya beliau, karena beliau itu merupakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa bayani ma kanat sahabatu alaihi min tabaruki bi asarihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para sahabat juga begitu pula para sahabat meminta berkah, keberkahan dengan sebab bekas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka tadi yang membawa bejana kepada Rasulullah itu merupakan isyarat bahwasanya tabarukan dengan cara mencelupkan tangan orang soleh itu mencelupkan ke sebuah bejana atau air tersebut, itu merupakan ada nyatanya. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengerjakannya. Nah, siapa yang mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukannya, ayo bisa di komen itu. Nah, ini juga merupakan penjelasan Imam Nawawi yang tadi itu udah jelas ya. Yang pertama hadisnya itu ada di dalam Sahih Muslim jilid 2-nya, dan yang tadi itu juga ada di syarah penjelasan daripada syarah Sahih Muslim, penjelasan Imam Nawawi. Mungkin hanya ini, wallahu a'lam bishawab.